Uy, dako na lang. Tamis na na, guro la. Ha? Tamis na na. Dila ba? Oh, dako na lang. Ha, luto na ni guro la. Ha? Luto na ni guro. Ala ba mo dura para dito. Dito ayo. Dagal sa duta lang. Hindi mo natin gali mo do, lagi tamnan mo. Ha? Hindi mo natin gali mo do, lagi tamnan mo, dapat may porsyento ang tag-iya. Daga. Ako ni. Imo na di ha, imo na di duta. Ako na duro na nangka. Pero imo duta. Na. Ha? Imo na di duta. Oo. Imo na gali duta. Tablong dito. Ha? Teka, sino mo na ihatag? Ha? Sino mo ipamana imo duta? Ha? Kasi sino mo na ihatag? Kaya mo baka ni ano eh. Okay, gali. Kaya ano, gali yung duta. Iya man yang pinya eh. Kay iya duta, iya pinya eh. Ano bang gali? Ano naman? Sin to balinghoy la. Ako na. Ikaw man nagtanom? Oo, pabusa ito. Hindi sulit na pinyahan pa na ako. Oh, grabe. Pagbasay ko na ako. Nung alangka na. Mo gini pagmanggad mo la. Ang lupa niya ano lang. Te ano mo na ginarinduhan mo sa iya? Pila ka tuig ni gamit mo sa duta ya? Ako man ito ay banding mabakal. Ako man nabakal. Yati yan eh. Ah. Tinaya. Yan na duta.